শুণ সুজন দেই মন পুরাণ খলি কহিবি মই পুরাণর বিধান শুণ সুজন দেই মন নামগ শুণ সুজন দেই মন শুণ সুজন দেই মন পুরাণ খলি কহিবি মই পুরাণর বিধান चार प्रकार नारी अछन गो मैम और मुई हेले का जो कहली केते कहलो मुई भी तो चार प्रकार कहली केनता ने कहलो कालीटा गुरीटा बुझीटा डेगाटा हेनता नै छु गो मैम संसार रे चार प्रकार नारी अछन जसरा के की जानि छ केता आर पद्मिनी हस्तिनी संपूर्णी जयतिनी हस्तिनी संखिनी एवं चित्रिणी मरी करी चार प्रकार नारी अछन गो मामो ई चारि नारी मध्यरु मई हो जे पद्मिनी नारी गो मामो का बोलो मई हो जे पद्मिनी नारी तुम पद्मिनी नारी हां गो मामो तुमको मैं कान देने के तुम देखनु यार तुम पद्मिनी बोली जान हमर बहुत देखि ना जानी पारबा काना के देखनु यार जानू एटा पद्मिनी बोली पदम फूल लगा तुम देख रहो तो तू का नारी हेडा में पद्मिनी तू का नारी मदराई जनी पारबा पानी नोरी थोड़ी ओटा शान पद्मिनी शान पद्मिनी श्याम पद्मिनी हां होइला तू छोटा छोटा हेडा बोटा जे मामो गो केनता को जानबे बरी कहू छ जे मामो गो खाली पद्मिनी बोली नै से गो मामो ई चारि नारी के केनता को चिन्ह भ केनता कर जाननी कहि दो दशरथ कहि दे पद्मिनी पद्मगंधश्च क्षीरगंधश्च चित्रिणी पद्मिनी पद्मगंधश्च क्षीरगंधश्च चित्रिणी हस्तिनी मदगंधश्च मीनगंधश्च संखिणी मामा गो पद्मिनी पद्मगंधश्च पद्मिनी नारी देहरु पद्म फूल परि वासना आसुथबा वासना आसुथबा सेटा जानबे जे पद्मिनी नारी बोली करी पद्मिनी पद्मगंधश्च क्षीरगंधश्च चित्रिणी चित्रिणी नारी देहरु क्षीर क्षीर मोहमोह वासना आसुथबा गो सका जानबो जे चित्रिणी नारी बोली करी पद्मिनी पद्मगंधश्च क्षीरगंधश्च चित्रिणी हस्तिनी मदगंधश्च हस्तिनी नारी देहरु मद बोले बड़े भिरगिटिया वासना आसुथबा गो मद मद के वासना आसबा वासना आसुथबा आचा चौधरी बेलपुरिया पेके पोके छा सुई छे हां आ सकाल उठला घड़ी जदी अंदा का नारी बनती
হস্তিনী নারী তিনি নারী যদি পাখু চালি গলা হ্যাঁ তার যেটা সে জানি পারবা এটা হস্তিনী নারী বলে। মদ মদ বাসনা হবা কি হ্যাঁ 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 আগে কেন ভাটি ওঠে যে বলবা নামগো পদ্মিনী পদ্মগন্ধাশ্চ ক্ষীরগন্ধাচ চিত্রিণী হস্তিনী মদগন্ধাশ্চ মীন গন্ধাশ্চ শঙ্খিনী মামুগো মীন বলে হচ্ছে মাছ গো মামু শঙ্খিনী নারী দেহରୁ ঐসা ঐসা বাসনা ଆସୁଥିବା যে মামুগো কানা ঠিক कहल तुम ननी हो जे संखिनी नारी କେନ୍ତା बोलिए ये तो भैंस भैंस को तुझे क्या नहीं मोर खाज में को दूसरा नाती ना देखो যে মামুগো ओ যে অনেক আজ্ঞা ମାନଙ୍କର মନରେ প্রশ্ন ଥିସି যে ପ୍ରକୃତ এই ଗନ୍ଧଟା କେନ୍ ସମୟରେ ହେସି केन समय रे ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରସନ୍ ଯେକୌଣସି କାମ କରସନ୍ ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ଯେନ୍ ଝାଳ ବାହାରସି ଏଛେନକା ଆମ ନନୀ ଦେହ ଯେନ୍ତା ଝାଳ ବାହାରୁଛେ ସେ ଝାଳରୁ ସେ ଗନ୍ଧ ହେସି कोनी जो जेगो भैंस भैंस ସତେ କା क्या लया ମା ମଗ ओ ଯେ ଜାଣିଲ আর পদ্মিনী পদ্ম জানি পারলো কি নাই जानवा तो जाऊंगी गया नदी रे कहाँ जे तुलसी वृक्ष ने नकार अभिशाप आसन केते जण अभिशाप पाइछन केते जण अभिशाप पाइछन आर ब्राह्मण माने कहाँ जे पूजारी हां बुझाला रे ढोल रानी पिरबा भली लावा মামা গো যে কাহিনী জানিস যে তো এটা গলা বাসনার কথা কথা बेस যে বাসনার কেতে কে জানবা যে কেন প্রকার নারী हां हां दुनिया में केते को जानी हवा দুরিয়ার কেতে কে জানি হবা नहीं कहो যে মামা গো ओ যে দুরিয়া থে দেখি করে কেনতা করে জানবা যে কেন প্রকার নারী বলি করি মামা গো পদ্মিনী পাদ সভাশ্চ কেশ সভাশ্চ চিত্রিণী পদ্মিনী পাদ সভাশ্চ কেশ সভাশ্চ চিত্রিণী হস্তিনী উরু সভাশ্চ মুখ সভাশ্চ শঙ্খিনী মামা গো কাহিনী জানিছ পদ্মিনী পাদ সভাশ্চ পদ্মিনী নারীর পাদ দুইটাক পদ্ম ফুল পরি সুন্দর দিশুথিবা গো মামু নখ মানে সমাংশ বসিথিবা সেটা জানবো যে পদ্মিনী নারী বলি করি মামা গো পদ্মিনী পাদ সভাশ্চ কেশ সভাশ্চ চিত্রিণী চিত্রিণী নারীর কেশটা ঘন কেশ পরি अच्छा अच्छा কুচকুচিয়া হই কলা মেঘ লেখালে দিশুথিবা গো মামু मोर लखाई दो ओला रे कोथरी मोर लखाई ना बात नहीं नो कोई ही जैसे মামা গো ओ পদ্মিনী পাদ সভাশ্চ কেশ সভাশ্চ চিত্রিণী হস্তিনী উরু সভাশ্চ উরু বলে কানা জানিছ गुरु वाले से बरगद मांगे जे लबी थीसी गुडे गुडे डाही मार के जेता নাই গো উরু বলে হচ্ছে আমার জানু জঙ্গ গো মামু एटा के भी कहला मोले का जाने मन মামা গো যেন নারীর অন্তানু তলকে উন্নত দয় উন্নত ধারণ হইতবা সেটা জানবো যে হস্তিনী নারী বলি हम नने जाने देखबेगा মামা গো তা দেখা না পড়ে বাহারু জানা পড়ছি গো हारू नहीं जाने पड़े মামা গো পদ্মিনী পাদ সভাশ্চ কেশ সভাশ্চ চিত্রিণী হস্তিনী উরু সভাশ্চ মুখ সভাশ্চ শঙ্কিনী মামা গো যে
শঙ্খিনী নারীর মুখটা বহুত সুন্দর দিশুথিবা কে মামু একচুয়ালি তোমার নামে হইছে শঙ্খিনী না মা কা করিছি তোর মুখটা সুন্দর দিছে হয় কো মোর মুহ সুন্দর হই গেলে হটা আমি শৌখিনী হেলি যা হ্যাঁ খাইমে তুমকু দে না গো কানা গো মামু হেলা 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 সত্যি হেলা দে মামু গো ও সময় বি হেলান হ্যাঁ। আজ্ঞা প্রশ্ন করছন কা বলি